माँ के लिए दिल से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मी कमा रहिमतनी सगीरा। अल्लाहुम्मा अस्इद उम्मी कमा अस्अदतनी कबीरा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मी أعمالها الصغيرة والكبيرة. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة. يا كريم يا كريم يا كريم، آمين يا رب العالمين। माँ के लिए दिल से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मी कमा रहिमतनी सगीरा। अल्लाहुम्मा अस्इद उम्मी कमा अस्अदतनी कबीरा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मी أعمالها الصغيرة والكبيرة. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة. يا كريم يا كريم يا كريم، آمين يا رب العالمين। माँ के लिए दिल से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मी कमा रहिमतनी सगीरा। अल्लाहुम्मा अस्इद उम्मी कमा अस्अदतनी कबीरा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मी أعمالها الصغيرة والكبيرة. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة. يا كريم يا كريم يا كريم، آمين يا رب العالمين।